Hello Matujima, and you're watching Northeast Express on Onbill TV. 196 arms along with ammunitions and other miscellaneous items were surrendered by members of the public in Bishnupur, Imphal East, Imphal West, Tobal, Kakching, Chiribam, Churachandpur and Praiseworld districts. Manipur police informed on Friday large number of arms were surrendered at Sangol Man PS, 6 IRB, Anjo PS, Hengang PS, Yanggang Pok PS, Commando Unit in Imphal East district, Kangak Pok PS in Tobal district, Kumbi PS, Moirang PS, Kabul Lamchau PS, Loktak PS, Bishnupur PS in Bishnupur district, Wongoy PS, Singtamai PS, Imphal PS, City PS in Imphal West district, Kakching PS in Kakching district and SP Office Chiripam in Chiripam district. In Churachandpur, arms were surrendered at Sangkai Kok PS and office of OC Churachandpur PS. In Praiseworld district, few arms were surrendered at Thanlong PS on Thursday. Meanwhile, after the deadline for surrender of arms expired, joint security forces conducted combing and search operations from Thursday 4 a.m. at Imphal West, Imphal East, Churachandpur, Kangkokpi, Tobal, Kakching, Bishnupur, Chiripam and Tamenglong districts. During the multiple operations, a total of 36 arms, 129 ammunitions, 7 explosives, 21 miscellaneous items were recovered and 12 illegal bunkers were destroyed, police said. The arms and articles were recovered from Moitang Pok in Imphal West district, Paurabi in Imphal East district, Nongpok Sekmai in Tobal district, Tatpung in Tamenglong district and Kengtang in Kangkokpi district. 12 illegal bunkers were also destroyed at Ke Langnom and Kengtang area in Kangkokpi district, police said, adding 3 other bunkers were also destroyed in Howrah Tel. The Tripura government will set up dedicated cells for the disposal of stray animal carcasses in all 8 districts, announced Animal Resource Development Minister Sudhanshu Das. The initiative aims to ensure proper cremation and burial for deceased stray animals, which are often left unattended. These cells will operate under the State Animal Welfare Board. Speaking at the conference on animal welfare laws in Agartala, Das highlighted the need for clear responsibility in handling dead strays, unlike domesticated animals, which are given due burial. He also urged border security force to curb illegal cattle smuggling, linking it to broader security concerns, including illegal immigration. Das emphasized that while the legal transportation of cattle within the state is permissible, strict adherence to regulatory regulations is necessary. He stressed that any violations would be considered unlawful practices. Additionally, he announced that land is being identified in all districts for new cow shelters. These shelters will house cattle seized during the law enforcement operations, ensuring proper care rather than abandoning them. The initiative aims to strengthen animal welfare efforts in Tripura while addressing related law enforcement challenges. ডায়েরি সেক্টর আমরা এস্টাবলিশ করতে পারি, তার জন্য আমরা প্রপোজাল পাঠিয়েছি। আমরা আশা করছি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা এনডিটিভি যদি আমাদেরকে স্যাংশন দেয়, আগামী দিন মিল্ক প্রোডাকশনের ক্ষেত্রেও আমাদের রাজ্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু মিল্ক প্রোডাকশনে আমরা সত্যি অনেকটা পেয়েছি। তো এটা এমন একটা সেক্টর, এই সেক্টরকে কাজে লাগিয়ে আমরা যেমন আমাদের রাজ্যের চাহিদা পূরণ করতে পারি, অপরদিকে কিন্তু আমরা অনেক বেশি কর্মসংস্থানও দিতে পারি। কারণ এখানে মার্কেট রয়েছে, পটেনশিয়ালিটি রয়েছে, কিন্তু আমাদের প্রোডাকশনটা অনেক কম। আপনার দুধের যে পরিমাণ ডিমান্ড আমাদের রাজ্যে, কেউ যদি উৎপাদন করে তার মার্কেট নিয়ে চিন্তা করতে হয় না, মার্কেট অ্যাভেলেবেল আছে। এগের এত বেশি আমাদের ডিমান্ড, বর্তমানে যদি আমরা শুধু সরকারি সাপ্লাইও দিতে পারি, প্রত্যেকটা স্কুলে, প্রত্যেকটা অঙ্গনওয়াড়ি স্কুলে মিড ডে মিল চালু রয়েছে, সেখানে প্রতিদিন ডিম লাগে, সেই পরিমাণ ডিমও যদি আমরা দিতে পারি, হিউজ পরিমাণ ডিম লাগে। ওয়ারেস আমাদের কাছে সেই পরিমাণ ডিমের প্রোডাকশন নেই। তো আমরা চাই এগুলিকে যাতে আরো বৃদ্ধি করা যায়। তার জন্য আমাদের এই সেক্টরে যে সমস্ত এমপ্লয়িরা যুক্ত রয়েছেন, আমরা প্রতিনিয়ত তাদেরকে বলছি, তাদেরকে উৎসাহিত করারও কাজ করছি এবং তাদের মাধ্যমে রাজ্যের বেকারদের উৎসাহিত করার কাজ কিন্তু আমাদের ডিপার্টমেন্ট করছে। তো আমি বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। ট্রু এলিমেন্ট, এটার উপর ডিসকাশন হবে। আমরা চাই আপনারা সবাই আমাদেরকে সহযোগিতা করুন।
And I personally want to request the BSF personnel. You have the crucial role to stop all the illegal transportation from Tripura to Bangladesh. Many times we have witnessed that from our state, the illegal or illicit way, they carrying the transporting all the cows to Bangladesh through this Bangladesh border. So your role is very important. You have to take necessary action. You have to think how to stop. This is very important nowadays. और इसके साथ साथ ना सिर्फ जो गाय जो प्रचार हो रहा है ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ और भी इलीगल एक्टिविटीज हो रहा है। जैसे कि हर दिन हम लोग देख रहे हैं कि त्रिपुरा रेल स्टेशन में, हमारे अगरतला रेल स्टेशन में इलीगल बांग्लादेशी पाए जा रहा है। तो इस चीज Transport, Tourism and Food and Civil Supplies Minister Suchanda Chaudhary said that the state is set to receive approval for multiple projects aimed at improving tourism and connectivity. After his visit to New Delhi, Chaudhary informed the media that key meetings were held with senior cabinet ministers regarding project proposals. He stated that funds would be allocated for enhancing tourism infrastructure and improving railway and air connectivity. In this meeting with Union Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat, he submitted DPRS for 3 major tourism projects worth rupees 150 crore. This includes rupees 70 crore for the renovation of Eden Tourist Lodge at Jampui Hills, along with adventure tourism activities like bungee jumping and a skywalk. Additional projects for tea tourism and Jirania were also proposed, and Shekhawat assured early approval. Chaudhary also provided an update on rupees 97 crore 51 Shakti Pita project in Udaipur, confirming that rupees 67 crore had already been released. During discussions with Union Railway Minister Ashwini Vaishnav, demands were made for a Vande Bharat train from Agartala, double-lane tracks, improved cleanliness in trains and better connectivity to IOCL's Sekerokode depot. The minister also requested direct train services on routes including Agartala to Guwahati, Agartala to Gaya, Agartala to Jammu and Agartala to Puri. In a meeting with Union Food and Consumer Affairs Minister Prahlad Joshi, Chaudhary addressed the pending release of rupees 53.17 crore for food subsidies. Joshi assured that funds would be dispersed soon and announced the establishment of an FCI regional office in Tripura. Chaudhary further met with Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu, seeking international status for Agartala's MBB airport, a direct Mumbai flight and a functional Kailashahar airport in Unakoti district. Civil Aviation, বিমান পরিষেবা আমরা সাক্ষাৎ করেছি। ট্রান্সপোর্ট সেক্রেটারি ছিলেন, এডিশনাল সেক্রেটারি ছিলেন, আমাদের ট্যুরিজম সেক্রেটারি ছিলেন আমাদের সাথে, এবং যে রামমোহন নাইডু যিনি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে জয়েন্ট সেক্রেটারি 3 জন ছিলেন, ডাইরেক্টর ছিলেন এয়ারপোর্ট অথরিটির একজন, ওনার উপস্থিতিতে আমরা কিছু বিষয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। তার মধ্যে যেটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, the declaration of MBB airport as international airport and operationalization of international flight. International flight operation করতে হবে এবং এটাকে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে হবে। আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে আমাদের এমবিবি এয়ারপোর্টকে কাস্টমস এয়ারপোর্ট হিসেবে কিন্তু ডিক্লেয়ার দেওয়া হয়েছে বিগত বছর। তারপর আমাদের ইমিগ্রেশন আমরা দাবি জানিয়েছি, কারণ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট করতে গেলে ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট লাগবে। তাই এই আগরতলা এয়ারপোর্টকে যেন ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট এয়ারপোর্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তারপর ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ঘোষণা করা হবে। উনি সমস্ত বিষয় উনি জানতে চেয়েছেন। বিগত দিনে আমরা যে ভাইবিলিটি গ্যাপ ফান্ড হিসাবে 15 কোটি টাকা স্পাইসজেটকে প্রদান করেছি, অ্যাডভান্স মানি হিসাবে প্রায় 3 কোটি 85 লক্ষ টাকা আমরা প্রদান করে রেখেছি, সে বিষয়ে উনি অবগত হয়েছেন এবং সম্পূর্ণ বিষয়গুলো বিচার করে উনি বলেছেন যে খুব শীঘ্রই, কারণ মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স সেই ইমিগ্রেশন যে চেকপোস্ট সেটাকে ঘোষণা দিতে হবে। তাই উনার দপ্তর থেকে মিনিস্ট্রি অফ হোমের সঙ্গে আলোচনা করে খুব শীঘ্রই কিভাবে
আগরতলা এয়ারপোর্টকে ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে সেখানে এয়ারপোর্ট হিসেবে ঘোষণা করা যায় সে বিষয়ে উনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং আগামী দিনে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট চালুর ব্যাপারে তখন আলোচনা হবে। আমাদের কৈলাসহর এয়ারপোর্ট যেটা দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে, সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে সমস্ত বিষয় উনি জানতে চেয়েছেন, কারণ কৈলাসহর এয়ারপোর্টে যদি আমরা আবার অপারেশন শুরু করতে চাই তবে সাউদার্ন পার্ট এবং নর্দার্ন পার্টে আমাদের ল্যান্ড একুইজিশন করতে হবে, তাতে করে কয়েকশো কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে বহন করতে হবে, যেটা কেন্দ্রীয় সরকার করবে না। তাই বর্তমান যে পরিকাঠামো রয়েছে আমরা দাবি জানিয়েছি যে বর্তমান পরিকাঠামোকে ব্যবহার করে সেটাকে রিনোভেশন রিফার্বিশমেন্ট করে আমরা ছোট ফ্লাইট সেখান থেকে চালানো করতে পারি। আলোচনা হয়েছে এবং উনি এই বাজেট সেশনের পর যে বাজেট সেশন চলছে আমাদের লোকসভায়, উনি ব্যক্তিগতভাবে সরজমিনে কৈলাসহর এয়ারপোর্টে পরিদর্শনে আসবেন এবং এসে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে উনি সিদ্ধান্ত জানান। এই বাজেট সেশনের পর উনি ত্রিপুরা সফরে আসবেন এবং এখানে এসে কৈলাসহর এয়ারপোর্ট সরজমিনে প্রদর্শন করবেন, ঘুরে দেখবেন এবং এই এয়ারপোর্টকে কিভাবে আগামী দিনে অপারেশনের আন্ডারে নিয়ে আসা যায় সেই বিষয়ে উনি সিদ্ধান্ত জানাবেন। এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, কারণ দলমত নির্বিশেষে কৈলাসহরের শাসক দল বিরোধী দল প্রত্যেকেই চাইছে, আমরা চাইছি, মুখ্যমন্ত্রী চাইছে যাতে এই কৈলাসহর এয়ারপোর্টে অপারেশন আমরা পুনরায় চালু করতে পারি, ফ্লাইট সার্ভিস চালু করতে পারি। তাই মাননীয় মন্ত্রী সরজমিনে এখানে এসে এগুলো পরিদর্শন করবেন এবং পরবর্তী সময়ে উনি সিদ্ধান্ত জানাবেন। এরপর মাননীয় সিভিল এভিয়েশন মিনিস্টার। The Tripura High Court, led by Justice Arindam Lot, has set aside a merit list published by the Tripura State Cooperative Bank (TSCB) for multiple posts due to misinterpretation of the 33% women reservation policy. The court was informed that a revised list would soon be published following government recruitment norms. Petitioners alleged that candidates with lower scores were ranked higher due to an error in applying the reservation policy during the IBPS conducted selection test. Managing Director of TSCB, Bhajan Chandra Roy, acknowledged the mistake and assured the court of rectification. The court referred to Clause 3 of 2022 government notification, which mandates that if women candidates already form 33% of the unreserved category, no further reservation should be applied. However, if the percentage is lower, additional women candidates must be included from all categories. The court directed the bank to correct the errors and reorganize rankings without altering scores. Roy later clarified that the issue affected the assistant manager post, where IPPS incorrectly applied the reservation to only the unreserved category instead of all categories. The revised list will reflect accurate rankings based on the correct policy implementation. না না বুঝছিল, আমি আপনাকে বলছি আমরা নোটিফিকেশন কিছু বেড়ে যাওয়ায় যারা মার্কস পেয়েছে। Union Home Minister Amit Shah declared that under the vision of Prime Minister Narendra Modi, youth will now be able to write their Central Armed Police Forces examination in all languages in the 8 scheduled, including Tamil. He inaugurated various infrastructure and development projects at the 56th Raising Day of CISF in Arakonam, Ranipet on Friday. He released the CISF journal Sentinel on the occasion. He reviewed the parade being held at the 56th Raising Day of CISF in Arakonam. Amit Shah said till now there was no place for mother tongue in the CAPF recruitment. PM Narendra Modi decided that our youth will now be able to write their CAPF exams in all languages in the 8 list, including Tamil. I want to urge the CM of Tamil Nadu to take steps forward towards introducing curriculums of medical and engineering courses in the Tamil language as soon as possible. आज तमिलनाडु की इस धरती से देश के भाषी भाषाओं में पढ़ने वाले हर युवा को एक बात जरूर बताना चाहता हूं। अब तक सीएपीएफ की भर्ती में आपकी मातृभाषा का स्थान नहीं था। आप बंगाली में सीएपीएफ की परीक्षा नहीं दे सकते थे, आप कन्नड़ में नहीं दे सकते थे, आप तमिल में भी नहीं दे सकते थे। नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय किया कि सभी 8वीं सूची की अनुसूची की भाषाओं में अब हमारे युवा परीक्षा दे पाएंगे। तमिलनाडु के युवा भी अब तमिल में परीक्षा दे पाएंगे। इस मौके पर
मैं तमिलनाडु की धरती पर आया हूं तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को भी आग्रह करना चाहूंगा कि कई राज्यों ने पहल की है। मेडिकल की शिक्षा और इंजीनियरिंग की शिक्षा में स्थानीय भाषा में अभ्यासक्रम बनाए गए हैं। मेरा आग्रह है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को कि तमिलनाडु में भी तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग का एजुकेशन शुरू किया जाए, शीघ्र किया जाए। और मैं मानता हूं इससे न केवल अपनी मातृभाषा मजबूत होगी और तमिल माध्यम में पढ़े हुए बच्चों को आगे पर समान अवसर मिलेंगे। मैं आशा करता हूं कि वो जल्दी ही इस पर कुछ कदम उठाएंगे। मैं 2 साल से कह चुका हूं पर अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है। मुझे आशा है कि आज वो जरूर कुछ। Nagaland Governor La Ganeshan attended the Bharat Ko Jano program, a vibrant cultural event held at Rajiv Gandhi University in Toimuk, Arunachal Pradesh. The event was organized by the Northeast Zone Cultural Center in collaboration with the Department of Art and Culture, Government of Arunachal Pradesh. The program featured performances from local troops representing Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh and Manipur. Key dignitaries present at the event included RGU Vice Chancellor S.K. Nayak, Secretary of Cultural Affairs, Government of Arunachal Pradesh, Taikai and SP Papumpare Taru Gusar, among other officials. पहले आपका नाम बताइए और आज आप लोग कौन सा डांस को यहाँ में परफॉर्म किया उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मेरा नाम सुमी वांगसू है और हमने आज वांचो कम्युनिटी के ओरिया के जो फेस्टिवल में हम डांस करते हैं उसको परफॉर्म किए थे। अच्छा, कैसा लगा? इससे पहले कहीं आप लोग बाहर भी परफॉर्म किया कि ये पहली बार है अरुणाचल में पार्टिसिपेट? अरुणाचल में हम पार्टिसिपेट करते रहते हैं थ्रू आर्ट एंड कल्चर। हमेशा मतलब 15 अगस्त या 26 जैन को हमें हमेशा मतलब इन्विटेशन आते हैं, तो हम अलग अलग ग्रुप हैं हमारे डांस के, तो हमने आज में नाम बताइए और आज आप लोग डांस जो परफॉर्म किया उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा नाम मयरांगथेम रनीता है, मैं मणिपुर से हूँ और हम लोग आज प्रस्तुत किए थे मणिपुर का एक डांस, इंडिजिनस डांस ऑफ मणिपुर, नाम है थौगल जगो। कैसा लगा? इससे पहले कभी आप लोग ऐसे भारत को जानो प्रोग्राम में कभी कहीं पार्टिसिपेट किया? ये पहली बार है यहाँ? भारत को जानो के लिए तो यही फर्स्ट टाइम है, लेकिन NHSC के थ्रू बहुत सारे गए हैं हम लोग। कैसा लगा अरुणाचल में? बहुत अच्छा लगा अरुणाचल। अरुणाचल का आपने 3 डिफरेंट टाइप का डांस भी देखा, वो देख के कैसा लगा? हाँ, वो भी बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे कि हम लोग पहले निशी ट्राइब को तो देखा था, लेकिन बाकी जो 2 है आज देखने मिला, अच्छा लगा। अच्छा सर, आज आप लोग ने जो यहाँ पे डांस जो प्रस्तुत किया सर, वो कौन सा डांस था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और ये अरुणाचल में आप लोग पहली बार विजिट किया है कि इससे पहले भी आप लोग विजिट कर चुका है? नहीं जी, मैं तो पहली बार आया और जो हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ दिखाया हमने, तो हमारा जो कल्चर है पहाड़ी नाटी, वो ये नाटी थी हमारे जो हिमाचल में चलती है पहाड़ी नाटी, हमारा फोक सॉन्ग है जी ये पहाड़ी नाटी। और तो नेक्स्ट कार्यक्रम हुआ दूसरा जो वो गिद्धा, हमारे हिमाचल में पड़ुआ नाम से भी इसको माना जाता है कि जैसे शादियों में महिलाएं पड़ुआ करती है तो इसको पड़ुआ भी एक नाम दिया गया, बाकी ऐसे इसको गिद्धा कहता है। Pressure and pride that I stand before you here at the beautiful town of Doimuk today as the chief guest of the vibrant Bharat Ko Jano program, a celebration of India's rich cultural mosaic organized by the Northeast Zonal Council Center, Dimapur, in collaboration with the Department of Art and Culture, Government of Arunachal Pradesh. This gathering is not merely an event. It is profound testament to the unity, diversity and shared heritage that defines our great nation. As we witness, the National Commission for Women has taken immediate action following the use of indecent language in a popular show. The 4 individuals involved in the controversy, including prominent YouTuber Ranveer Alabhatia, appeared before the commission to address the issue.
Vijaya Rahatkar, the chairperson of NCW, condemned the language used, stating the obscene language they used in the show is absolutely indecent. The commission will never accept it. Such language is unacceptable not only to the people but also to the commission. She further condemned the language used in the show. Keeping in mind its social impact, NCW immediately took cognizance of it and issued them notice. In accordance with that, they appeared before the commission yesterday. On their appearance, the individuals expressed deep regret for the words. They issued formal apologies and acknowledged the gravity of their mistake. Allahabad Tia and the others emphasized that their words were inappropriate and promised not to repeat such behavior in the future. The NCW chairperson reiterated the importance of maintaining dignity and respect, especially in public platforms where the influence on audiences, particularly younger generation, is significant. माखीजा और रणवीर अलाहाबादिया, ये 4 लोग कमीशन के सामने प्रस्तुत हो गए। कल वो कमीशन के सामने आए थे। जिस तरीके से अभद्र भाषा का उपयोग इस शो में इन लोगों के द्वारा किया गया है, ये बिल्कुल ही अशोभनीय है। कमीशन उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसी के साथ साथ ये कभी भी इस तरीके से बातें करना ना लोगों को एक्सेप्टेबल है ना कमीशन को है। इन बातों की, इस विषय की मैं घोर निंदा करती हूँ और इसका जो सोशल इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए नेशनल वुमेन कमीशन ने इस विषय का तुरंत संज्ञान लिया था और हमने इन लोगों को तुरंत नोटिस भी हमने दे दी थी और उसी के अनुसार कल ये 4 लोग कमीशन के सामने आए हैं। जैसे मैंने कहा कि इस विषय में कमीशन घोर निंदा भी करता है और ये हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कल जब वो कमीशन के सामने आए तो हमने उनको ये कहा है कि ऐसे विषयों पर आप जिस तरीके से बात की है उसी को लेकर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कमीशन के सामने आकर उन्होंने इस कार्यक्रम में उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है उस कथन के लिए उन्होंने बहुत खेद प्रकट किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने इस तरह की बातें बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, ये उनसे गलती हो गई है और उसी के साथ साथ उन्होंने खेद भी प्रकट किया है। उनको पश्चाताप भी हो रहा है कि हमने ये बात नहीं करनी चाहिए थी और उन सभी ने कमीशन के सामने माफ़ीनामा प्रस्तुत किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भविष्य में ऐसी कोई गलती हम नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी भूल हमसे हुई है और ऐसी गलती हम भविष्य में कभी नहीं करेंगे और हमेशा हम ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो शब्दों का उपयोग हम कर रहे हैं वो किसी को ठेस पहुंचाने वाला है तो हम उसको 4 बार सोचेंगे कि हम बात करने के पहले कि इस तरीके से व्यवहार हमारे से कभी नहीं होगा। ये पहली बार हुआ है, आखिरी बार हुआ है, ये भी उन्होंने कमीशन के सामने बोला है। विशेष रूप से रणवीर अलाहाबादिया और बाकी भी सब लोगों ने ये कहा है कि कानून तो अपना काम कर रहा है, हमने उनको कहा है, पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो चीज़ें उनसे हुई है उसका परिमार्जन तो उल्टा तो नहीं हो सकता है, मुंह से निकल गई है, पर आगे चल के मैं ये प्रयास करूँगा कि मेरे कार्यक्रमों में, मेरे बातों में मैं बहुत सोच समझ के साथ और दिल के साथ मैं महिला सक्षमीकरण और महिला सम्मान की बात मैं करूँगा। जो गलती मेरे से हुई है उसको मैं अच्छे तरीके से सामने आते हुए महिला सम्मान के ध्यान में रखते हुए दिल से महिला सम्मान के लिए हमेशा मैं अग्रसर रहूँगा, ये उन्होंने कमीशन के सामने बताया है। कल के लिए हमने हमारी जो सुनवाई थी वो हमने एडजन करी है। हमने उनको
अगली तारीख देने के लिए भी बोला है। That's all we have for now. Keep watching Orbital TV.